پوشیدم در پیش تلفنمی در صحبت چون خیلی بوده کردیم زنده باشین. Роман такая. Ну как, брат, понравилось? Круто, брат. Играет? Спасибо за живой звук. Отлично, да. Классно получилось. Спасибо. Я первый раз слышу такой живой голос, братан. Честно. Спасибо, брат. Спасибо вам огромное. Пацаны, как будто на концерт сходил, честно. Ну, нравится, Вообще да? офигенно. Вы блогер или нет? Ну да. Молодцы. Мне вообще нравятся парни, которые умеют играть на гитаре, еще и поют хорошо. Ну, Это спасибо. впечатляет. Спасибо, брат. Я сам не умею ни того, ни другого. Хотя учился, ну, всего вам хорошего. Спасибо, брат. Как вам? Спасибо. Нравится, да? Привет. Нет, привет. Что случилось? Хотите что-нибудь слушать или? Давай, играй. Ну, смотри, давай, он играет и поет на таджикский, просто вы слушайте до конца, потом оцените, как он играет и поет. Ладно? Окей. اما صدقه یا موزی تزه با جانمه شب روشیدم در پیش تلفنمه در ساعت 4 شب Салам алейкум. Салам алейкум. Что за это, хуби? زنده باشین. Шукрона, Аллах, кадом, кадом тарафу даяка. Тоҷикистондай ғарибидай. غریبی رو دنکو اکا. Ягон жиланкаи музикаи мушкилӣ надори ака тоҷикия. Сол ғарибияи مادر модар. تبریک یک تا غریبی بگی گوش کنیم وقتا اکا. Кал неста ака, як сариш ки. Гӯш ка акават синид кune ки ахида ака. رسیه اومدم خارزار شدم در دولتی رسیه مردی کار شدم رسیه اومدم خارزار شدم در دولتی رسیه مردی کار شدم ای مل صبر عدلش بزار شدم ای مل صبر عدلش بزار شدم بر هرخس و خوری وطنم زار شدم بر هرخس و خوری وطنم زار شدم صدقه وطنم که مانندی بیشتر عذابای غریبیش مرا کشتای خانه خنک نکور پا بالیشتای خانه خنک نکور پا بالیشتای خواب کی میروی بالشتی سرما خشتای خواب کی میروی بالشتی سرما خشتای آچه جان کجایی بچه ای را دور تبینی خیزی و بیایی بچه ای دسوس تبینی ای بچه ای را دوری شیده دیگره ای بچه ای زور تبینی سوزه دیگره ای بچه ای را دوری شیده دیگره ای بچه ای زور تبینی سوزه دیگره ای بچه ای زور تبینی رزه جگره Хел буда ака. زنده باشین. Роман така. Чхал буда ака карантинатон соза охи. سلامت خانواده
Rahmat aka. Assalomu alaykum. Tojikan aka. Узбек. Хотите какую-нибудь песню слушать? Хотите какую-нибудь песню слушать? Да, давайте сыграть что-нибудь. Хочешь таджикскую музыку? Давайте. Ну, просто до конца слушайте, а потом оцените, как он поет и играет на гитаре. Ага, спасибо. رقص بیکن شور بیده رقص بیکن شور بیده خیرمانی زلفان الان مای شبستان چرخ بیزن چرخ بیزن چرخ بیزن چرخ بیزن آپیال چشمان الان آفتی دوران میروی بری من دوری چرا مست مغروری چرا مست مغرور میروی از بری من دوری چرا مست مغروری چرا مست مغرور رقص بیکن شور بیده رقص بیکن شور بیده خیرمنی زلفان الان مای شبستان چرخ بیزن چرخ بیزن چرخ بیزن چرخ بیزن آبیال چشمان الان آفتی دوران میروی کرده فراموش چرا با شب روز چرا با شب روز میروی کرده فراموش چرا با شب روز چرا با شب روز رقص بیکن شور بیده رقص بیکن شور بیده خیرمنی زلفان الان مای شبستان Ну как, брат, понравилось? Круто, брат. Играет? Спасибо за живой звук. Отлично, да. Классно получилось. Спасибо. Я первый раз слышу такой живой голос, братан. Честно. Спасибо, брат. Спасибо вам огромное. Не за что, брат. Да. Давай, удачи. Это что-нибудь? Чего сыграть? Зеро. Группу крови. Но он не сможет, он не русский же. Таджикскую музыку хочешь? Ну что-нибудь, ну сыграйте что-нибудь прикольное на ваш выбор. Ну, он сыграет и песню поет. По-таджикски. Просто ты слушай до конца, а потом оцени, как он играет на гитаре еще. Все, окей, без проблем, без проблем, окей. Давай. شبای تاریک چراغ گیریان فکرای بزه حیات چیدن تموم و گفتی که تنها بودن آسون دنیای بزه آتشیدم ترسون نگاه که طرفم میخواهی نروم من تو مدار در شهری بگون از دیدگی افسونم میشم از اون تو فکر رو تدرده نگاه سنیوس موندو در سرده عاشقی بمونم شده بگونم دل من میمونه ایده فقط من دور ایده سرمیتم دور فقط من دور ایده سرمیتم دور شبای تاریک چراغ گیریان فکرای بزه حیات شیدن تمام و گفتی که تنها بودن آسون دنیای بزه آتشیدم ترسون نگاه که طرفم میخواهی نروم من تو مدار در شهری بگون رسیدگی افسونم میشم از زور تو فکر و تدرده نگاه سنیوس موندو در سرده عاشقی بمونم و شدیم بگونم دیلی من میمونم ایده فقط من دور ایده سرمیتم دور فقط من دور ایده سرمیتم دور Как?
Пацаны, как будто на концерт сходил, честно. Ну, нравится, Вообще да? офигенно. Вы блогер или нет? Ну да, Да? Понятно. У вас сейчас видео? ну да. Не нравится тебе? Понятно. Вообще офигенно поете. Молодец. Салам алейкум. Малейкум салам. Ну как? Как ты, брат? Давай. Какую музыку хочешь, таджикский или русский? Нормально. Красивую. Ну, красивую, если хочешь красивую, он давай поет по-таджикски, играет на гитаре, просто вы послушайте до конца, а потом зацените, как он играет на гитаре, еще поет. Хорошо, давай. Ну, давай, спасибо. شبای تاریک چراغ تو گیریان فکرای بزید حیا چیدک تمام و گفتی تو تنها بدن آسون دنیای بزید ای تشیدم ترسون نگاه که طرفم میخواهی نروم ای تمدود در شهری بدون زندگی افسونم میشه و زور تو فکر و تدرته نگاه سنیوس ماندو دسته عاشقی دیوانم شدیم بگونه دلی من میمونه ای تو فقط مدور ای تو سر میتم دور فقط مدور ای تو سر میتم دور. Ну, как вам, брат? Нравится, да? Молодцы. Мне вообще нравятся парни, которые умеют играть на гитаре, еще и поют хорошо. Ну, Это спасибо. впечатляет. Спасибо, брат. Я сам не умею ни того, ни другого. Хотя учился, ну, всего вам хорошего. Спасибо, брат. Радуйте людей. Окей, спасибо. Давайте, Удачи. пацаны. Привет. Давайте, что-нибудь. Давай сделаем вот так. Он играет и поет на таджикски, просто вы слушайте до конца, а потом оцените, как он играет и поет. Окей, ребята, давайте. Ну, пожалуйста, до конца слушайте, ладно? Хорошо, серьезно. Окей. امسد قیا بازی تازه با جانمه شب روشیدن در پیشی تلفنمه در صحبتی چاری شب تشیری خوابیه تلفن کنم یا نکنم حیرانمه الو الو الوه زبا جانم الوه چرا خاموشی باره بیکن صدای آوازی در تلفن عجب شیرینه تلفن که کنی بجانی من تسکینه تلفن که نمیکنی دلم غمگینه قینه زنده جدای قینه الو 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 زبا جانم الوه چرا خاموشی باره بیکن صدای. Как вам? Спасибо. Нравится, да?